वक्त इमरान खान मीडिया से बात कर रहे हैं। जी पेश किया गया, कुछ लोगों का ख्याल यह कि गेम चेंजर हो सकता है अब तक की कार्रवाई में, क्योंकि बड़ा स्पेसिफिकली ये कहा गया है 1 2 3 में कि किसने मंसूबा बनाया, कैसे इम्प्लीमेंट हुआ। तो आप ये समझते हैं कि इसके जवाब दे पाएंगे आप? देखिए जी, पहले तो जो पेशावर में हादसा हुआ, पख्तूनख्वा की हुकूमत भी को मैंने कहा कि पूरी उन लोगों की मदद करनी है, और मैंने रेहाम खान को भी कहा कि वहाँ हॉस्पिटल में जाके मरीजों को देखें। दूसरी चीज़, पाकिस्तान गवर्नमेंट को ख़ास तौर पर मैं कहना चाहता हूँ कि गंदम को बहुत नुकसान हुआ है, ये जो बारिश हुई है, और जो बेचारे हमारे किसान हैं आगे बेचारे पिसे हुए हैं, तो हुकूमत को पूरी मदद करनी चाहिए। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस तरह की बारिश, जिस तरह गंदम की फसल पड़ी हुई थी, उसके ऊपर इसका बहुत नुकसान हुआ है। पहले से ही बेचारा किसान मरा हुआ है बुरे हालात में। अच्छा जी, आज जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये, एतजाज आसिन ने जो बात की है कि अगर आपको कोई चीज छुपाने की नहीं है तो 60 हलकों के खोल दें, और वो जो हम बार बार कह रहे हैं आपको एक पैटर्न नजर आएगा। ये जो कह रहे हैं ना क्वेश्चनर का जवाब, जो सब कुछ तो थैलों में पड़ा हुआ है, असल सबूत तो थैलों में है, जो एतजाज आसिन कह रहे हैं। अगर आप ये एक हफ्ते के अंदर JIT को, यानी जो SIT है, जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है, जो कि ऑर्डिनेंस का हिस्सा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट बना सकता है, तो वो स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम को एक हफ्ता लगेगा 70 हलकों को की देख के कि वो बैग्स के अंदर क्या है। देखें, गवर्नमेंट का ने आज कहा जनाब 7 मिलियन एक्स्ट्रा वोट हमने लिए है, ये जस्टिफाई नहीं कर सकते कि अगर धांधली हुई भी है तो 7 मिलियन वोट कैसे मिल गई। मैं इसका जवाब देता हूं, 7 मिलियन वोट इनको मिल सकती नहीं थी। नून की तारीख के अंदर इनको जब 2/3 मिली अक्सरियत, तो 85 लाख वोट मिली थी, 8.5 मिलियन वोट, तो इनको तकरीबन 15 मिलियन वोट इधर से मिल गई है, जबकि लोड शेडिंग की इंतहा, बुरे हालात किसानों के, सबसे कम ग्रोथ रेट, ये किधर से मिल गई है वोट? ये सबूत पड़े हुए हैं थैलों के अंदर। एतजाज आसिन ने बिल्कुल बात ठीक कही है। अगर आपको किसी चीज का छुपाना नहीं है और इतना जबरदस्त आपने वोट लिया है, तो क्या डर है? इजाजत दें, थैलों में इन्वेस्टिगेशन 1 हफ्ते में हो जाएगी, सबूत वहां मिल जाएंगे। हमने तहरीक इंसाफ ने अपने सबूत जमा किए हुए हैं, इंशाल्लाह हम अपने सबूत सामने लेके आएंगे। लेकिन मैं तो सिर्फ एतजाज आसिन की आज जो उन्होंने बात की है, अगर आपको किसी चीज को छुपाना नहीं है तो सामने आ जाएगा। दूसरी चीज, उन्होंने कहा जनाब, उनका नून लीग का जो काउंसिल है, उन्होंने कहा कि जी यानी कि 7 मिलियन वोट हमें एक्स्ट्रा पड़े, धांधली नहीं हुई। और भाई नवाज शरीफ का बयान खुद ही सुन लो, उसने वहां कहा है हरिपुर में कि धांधली हुई है, नवाज शरीफ ने खुद क्या धांधली हुई है। नून लीग ने सिंध की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में क्या धांधली हुई है, 21 जमातों ने क्या धांधली हुई है, 21 जमातों ने, तो कसर क्या रह गई है? अगर इतनी बड़ी धांधली हुई है तो क्या हम एक ही चीज कह रहे थे ना, उसकी इन्वेस्टिगेशन करो। अगर धांधली हुई तो सबके साथ आ जाएगा। और इन्वेस्टिगेशन का सबसे आसान तरीका यह है कि आप ये थैलियां खोल लें। असल में तो सबूत थैलियों में पड़े हुए हैं, बड़ा आसान है। और दूसरी चीज, इलेक्शन कमीशन के अंदर ये जो इलेक्शन कमिश्नर, प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर्स का रोल था, इन्होंने क्या इनका रोल रहा है? इनको क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी मुका करके आपस में इनको रखा था अपने अपने सूबों में, बैलेट पेपर्स एक्स्ट्रा छपे, करोड़ से ज्यादा एक्स्ट्रा बैलेट पेपर छपे। किसने छुपाई? अभी सारी चीजें सामने आएंगी। एक मिनट, कौन, किस ये आपने कहा ना, ये सिस्टमैटिक, यही जिन लोगों ने 1 करोड़ एक्स्ट्रा बैलेट पेपर आखिरी दिनों में छुपवाए थे, वो भी सामने आएंगे आपके। वो आपको बताएंगे कि क्यों एक हल्के के अंदर 1,26,000 बैलेट पेपर गए हैं एक्स्ट्रा। यानी साद रफीक के हल्के में NA 125 में, जिसका इंशाल्लाह रिजल्ट आने वाला है, वो 1,26,000 बैलेट पेपर और 7 वाले बैलेट पेपर गए। किसने ये फैसले किए थे? ये इसमें आपको सब कुछ नजर आएगा। मैं एक और
مجھے خیر شاید تھوڑا ذرا جوڈیشل کمیشن تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان جوڈیشل کمیشن کی کارروائی کے بعد سماعت کے بعد اس وقت باہر میڈیا سے بات کر رہے ہیں. ٹھیک کرنا ہے، ریفارم سے ٹھیک نہیں ہوگی جب تک ان کی نشاندہی نہیں ہوگی جنہوں نے دھاندلی کی تھی، کروائی تھی، سسٹمیٹکلی کروائی تھی. جب تک ان کی نشاندہی نہیں ہوگی تب تک پاکستان کا الیکٹرل پروسیس ٹھیک نہیں ہوگا. اور میں ایک پوائنٹ میں کہہ دوں جانے سے پہلے، آج مجھے بڑا افسوس ہوا نون لیگ کے جو وکیل نے انہوں نے جو بات کہی کہ جی اگر انویسٹیگیٹنگ کمیٹی ہوگی تو وہ جوڈیشری کو بھی پوچھے گی. یہ بڑی کانسپریسی ہے کہ اگر ایک جج غلط کام کرتا ہے اس کا مطلب ساری جوڈیشری کو آتی ہے. اس کا مطلب میں اگر ایک پولیٹیشین اسمبلی میں بیٹھ کے کرپشن کروں، اگر میری انویسٹیگیشن ہوگی تو سارے سیاستدان بدنام ہو جائیں گے. اس کا کیا مطلب کہ ایک جنرل غلط کام کرتا ہے تو اگر آپ اس کو پکڑنے جائیں نہیں جی سارے فوج کی بدنامی ہو جائے گی. یہ ایک پلان کر کے جوڈیشری کو انفلوئنس کیا جا رہا ہے. مجھے بڑی افسوس ہوا ہے کہ بجائے ایک انویسٹیگیشن کریں جو نواز شریف خود کہہ رہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، یہ اس کو روکنے کے لیے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دیکھیں جی اگر چیف جسٹس افتخار چودھری کا نام آ گیا اور وہ پکڑا گیا تو ساری جوڈیشری بدنام ہو جائے گی. یہ کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے. نہیں، آپ منہ سے تو کہتے ہیں لیکن لکھا ہوا ان کا نام آپ کے آروز کی بات ہو رہی ہے، آروز کی بات ہو رہی ہے، جوڈیشل آفیسرز کی ان کی بات ہو رہی ہے. ان کو بچانے کے لیے کہا جا رہا ہے. اصل تو اس میں کردار آروز کا ہے. صاحب کا نام نہیں لیتے آپ. دیکھیں وہ ابھی جب میچ آگے بڑھتا رہے گا اس میں بڑے بڑے کھلاڑی سامنے آئیں گے. تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان آج جوڈیشل کمیشن پہنچے. الیکشن کمیشن پہنچنے کے بعد انہوں نے ابھی میڈیا سے بات کی اور بات کرتے ہوئے کہا کہ آج اعتزاز احسن نے کہا کہ کیا فرق پڑتا ہے اگر یہ حلقے کھول دیے جاتے ہیں، اگر آپ کو یہ ووٹ ملے ہیں تو آپ کو چھپانا نہیں چاہیے، حلقے کھول دینے چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ سوال نامے کا جواب تو ووٹوں کے تھیلے میں ہے، دھاندلی کے ثبوت تھیلوں میں بند ہیں. تحریک انصاف نے اپنے ثبوت جمع کیے ہوئے ہیں. عمران خان آج جوڈیشل کمیشن کی کارروائی کے بعد میڈیا سے بات کر رہے تھے، میڈیا کو بریف کیا جو کارروائی ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر تھیلے کھول دیے جاتے ہیں کیونکہ 21 جماعتوں نے دھاندلی کا الزام لگایا ہے تو سارے ثبوت انہی تھیلوں کے اندر ہیں.